So, ayan guys, bumili ako ng cutting mat. Ngayon, dumating na. Oh my gosh. Yan. Open na rin natin. So, na-open na agad. Bilisan natin, gabi na. Magandang oras na. 7:55 na. Yan na. Nakikita ko na. Oh my gosh. Oh. Thank you, Mommy. Daming kalat. Oh my goodness! Oh my god! So, ayan na guys. Na-open ko na. Nabadali kasi ako. Baka matapos na rin ito. Mamma mia! Laki na! Nahawakan ko na siya. Oh my god. Thank you. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. OMG, oh. Oh my god, oh my god. Talaga naman to.